आपण गोटे एपरी रिलेशनशिप रे अछंती जेउठी पार्टनर आपण को बिना खुशी रे अछि, आपण बहुत व्यस्त होउछंती ओ भाबुछंती ता बिना मु रही पारुनी, हेले से किपरि रहुछि। बेले बेले तो से एपरी कथा कहूछि आपण को लागुछि से मते बहुत भल पाउछि, आपण को केयर करूछि ओ आपण को विषय रे भी भाबुछि, किंतु बेले बेले से एते इग्नोर करूछि जे आपण दुखी होई जाउछंती आउ बुझी पारु नाहंती से एपरी काहेकि करूछि। आपण को रिलेशनशिप रे जदि एपरी प्रॉब्लम आसीछि जेउठी 15-20 दिन किंबा मास मास धरी पार्टनर आपण को सहित कथा नहेले भी खुशी रहुछि, तो आज वीडियो आपण को पई बहुत इंपोर्टेंट, तेणु वीडियो को लास्ट जाय देखंतु ओ चैनल रे नुआ आसीथिले सब्सक्राइब करंतु। एबे चलंतु स्टार्ट करिबा। आपण को रिलेशनशिप जदि पुराना होई जाईछि, वर्षकरू अधिक होई जाईछि किंबा किछि मास हेबो आरंभ होईछि, जेउठी आपण को पार्टनर बहुत भलरे कथा हेउथिला, डेली बेसिस रे कांटेक्ट रे थिला, आपण को केयर करूथिला, किंतु धीरे धीरे किछि इश्यू कारणरू किंबा प्रॉब्लम्स पई आपण को ठारू दूरे जिबाको चाहूछि। से एपरि शो करूछि आपण को सहित तार जेमिति कथा हेबाकू किंबा रहिबाकू टिके भी इच्छा नाही। 15-20 दिन लेखाएं कथावार्ता बंद करी रही जाउछि, दरकार पड़िले मासे 1.5 मास काल भी कथावार्ता बंद करी पारुछि। ए सिचुएशन रे आमे बहुत व्यस्त होई जाय, काहेकि ना किछि दिन परे जेतेबेले कथावार्ता स्टार्ट हुए आमको लागे सब किछि ठीक होई गला, किंतु एहा परे ही पार्टनर पुणी थरे दूरता बढ़ाई दिए। आमे जदि डिस्कस करबा को चेष्टा करे एही कारणरू किछि इश्यू भी क्रिएट होई जाय। आपण बुझी पारंतिनी ए सिचुएशन रे से मनिष आम पई ठीक ना भूल। चलंतु ए कथा को बुझिबा को चेष्टा करिबा। प्रथम कथा हेउची आपण को रिलेशनशिप रो स्टार्टिंग रे जहा भी होइथिला ताकू भूली जानतु। आपण दुई जण केते क्लोज थिले, जणे अन्य विषय रे केते भाबुथिले, जणे अन्यर केते केयर करूथिले किंबा जणे अन्य को केते भल पाउथिले, ए विषय रे चिंता न करी वर्तमान उपरे ध्यान दियंतु। आउ बुझिबा को चेष्टा करंतु से मनिष कोन इमोशनली, फिजिकली किंबा फाइनेंशियली आपण को यूज करूछि कि होई पारे से ता लाइफ रे हैप्पीनेस रो सोर्स खोजी सारी थिबो, सांग मानक सहित खुशी रहउथिबो किंबा ता फोकस एबे ता काम उपरे रहिथिबो, किंतु कथाटा जेतेबेले रिलेशनशिप ऊपर को आसे, आपण को फ्यूचर ऊपर को आसे किंबा आपण दुई जण को लाइफ ऊपर को आसे, किछि दिन पई से गायब होई जाय आउ कथावार्ता बंद कर दिए किंबा भलरे कथा हुएनी, किंतु तार जेतेबेले आपण को कथा मने पड़े किछि दिन बीती जाय पुणी से भलरे कथा हुए, सेतेबेले इमोशनली आपण को खुशी करबा को चेष्टा करे आउ चाहे आपण भी ताकू इमोशनली खुशी करंतु किंबा आपण को सहित से इन्वॉल्व होई शारीरिक संबंध रखि थाए ओ आपण को ता स्वार्थ पई व्यवहार करि थाए। किछि दिन परे से जेमिति स्टेबल होई जाय, ता आवश्यकता जेतेबेले पूरा होई जाय पुणी किछि कारण देखाई आपण को इग्नोर करबा को लागे, तापरे आपण खुशी होंतु, दुखी होंतु कि ता पई कांदंतु, ताकू फरक पड़ेनी। आपण को सिचुएशन जदि एही परी गति करूछि किंबा पार्टनर आपण को ता स्वार्थ पई यूज करिबा परे जदि इग्नोर करूछि, तो आपण को बुझिबा दरकार से मनिष आपण को फ्यूचर पई आदौ सेफ नुहे। आपण केवल तार इमोशन बेसिस रे यूज हेउछंती, फिजिकल बेसिस रे यूज हेउछंती आउ आपण को लाइफ को आपण जानी जानी अधिक डिस्टर्ब करूछंती। जदि आगो को एपरी चली थिबो जे पर्यंत आपण गोटे स्ट्रांग डिसीजन नै नाहंती से पर्यंत आपण मूव ऑन करी पारिबेनी कि शांति रे रही पारिबेनी, काहेकि ना आपण तारी अनुसारे निजको एडजस्ट करी ताकू शो करी देइछंती जे ता पई आपण सब बेले अवेलेबल अछंती, अर्थात से जेते बेले चाहिबो आपण को सहित कथा होई पारिबो, आपण को इमोशनली ओ फिजिकली व्यवहार करि पारिबो, अर्थात
ଆପଣ ତାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁବୁ ମୋ ସହିତ ସେ କାମ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ସେ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କଲେ ବି ତା ଲାଇଫରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଛି, ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛି, ଲାଇଫରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ନିଜକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହୁଛି। ହେଲେ ତାକୁ ଫରକ ପଡୁନି ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତା ଲାଇଫକୁ ସେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଫରକ ପଡୁନି ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦୁଥିବେ। ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟନର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନଥାଏ। ଆମେ ଏବେ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ ବି ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଏ। ଆମକୁ ଲାଗେ ପାର୍ଟନର ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ସମୟ ଆସେ, ଆମର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଆମ ରିଲେସନସିପ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାର୍ଟନର ଆମ ସହିତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ପାର୍ଟନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରିଲେସନସିପରେ କେବେ ବି ଏପରି ସିଚୁଏସନ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯେଉଁଠି ସେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ସେ ସୁଯୋଗକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖି ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ତା ମନରେ କଣ ଚାଲୁଛି। ଏ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ମଣିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ହାତକୁ ଆଉ ଥରେ ଧରି ପାରିବେନି। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସେ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ସାରିଛି। ଏ କଥାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ତୃତୀୟ ଆଉ ଶେଷ କଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଡରନ୍ତୁନି। ତା ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ରହିବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା, ସେ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବ, ଆଉ ଆପଣ ବି ତାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେନି। ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି କରୁଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ଦିନ ପାଇଁ ଗାୟବ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ଖୁସି ରହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବଦଳରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେବଲ ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି କି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର।